Sulong gining Santos kamisakan. Ato ginilapin ang mga pag-ampo o mga kasalanan. Thanksgiving Mass for all the graces received and good health offered by Salvador family. Thanksgiving Mass for all the graces received and good health offered by Jeanette Reyes and family. Thanksgiving Mass for all the graces received and good health offered by Bordario family. Mass for the souls of Ezekiel, Elvi, Loreto, Melchora, Eugenio, Emiliano, Harold, Celestino, Bonifacio, Danilo, Emilia, Rico, offered by Bordario family. Mass for the souls of Andres, Anna, Mabel, Mercedes, Francisca, Pastora, Maxima, Pacifico, Roel, Ivan, Lisa, Vivian, offered by Bordario family. Mass for the souls of Pilario, Felisa, Bernardo, Renato, Crescente, Annalisa, Brian, Chister, Orange Bond, Alejandra, Federico, Marcela, Jose, Sofia, Eustaquia, Ariston, Joaquin, Estelito, Desideria, Priscilla, and for all the souls in purgatory, offered by Harding and Lydia Iharte. Misa pasalamat kang Senyor San Vicente Ferrer. Pasalamat usab sa maayong pagkawas ug sa mga grasya nagawa. And souls for Orange Bond, Pilario, Felisa, Generosa, Emiliano, Jose, Marcela, Annalisa, Brian, Chister, Roy Vincent, Emalenda, Bernard, Renato, Crescente, Joaquin, Estelito, China, Bernita, Desideria, Jane, Carly, Rose, Crispolo, Martina, Sheila, Enriquita, Juan, Delia, and all souls in purgatory, offered by Dr. Piling, Laroa, and family. Mass for souls of Emalinda, Juan, Enriquita, Felix, Leonardo, Heidi, Linda, Lolita, Brown, Florentino, Delia, Dolores, Danilo, all souls in purgatory, offered by Salvador family. Daghang salamat.
Rodrigo Jr., Asuncion, Epifania, Ervasta, Sophie, Adolfo, Olalia, o sa talang makalag sa purgatory. Ang nagpapisa, Crispina Sarmiento. Daghang salamat.
Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo o ang gugma sa Dios o ang panaghiusa sa Espiritu Santo paana kaninyo. Aron maandam kita pagsaulog sa santos nga misa, maghinumslo kita sa atong mga sala. Kaluyan ang pagkita sa Dios nga makagagahong sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadoon ang pagkita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Mag-ampo kita,
O Ginoong Dios namo, itugod nga higugmaon ka namo sa tibuok kasing-kasing. O higugmaon namo ang tanan mga tao sama sa imong paghigugma kanila. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi o hari uban kanimo o sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kaangturan. Amen. Pagbasa gikan sa pasagot ni Propeta Sophonias. Untaan ninyo ang Ginoo. Kamong tanan makaugsanon ug magmasinigtanon sa iyang mga sugod. Buhata ang matanon pag mapaugsanon basin pag nilikay ka mo inikabot sa adlaw sa kasuko sa Ginoo. Ibilin ko dito ang usa ka katawhan nga mapaubsanon. Budangog sila kanako sa pagpakitabang. Kadtong nahibilin sa Israel, dili na magbuhat ug dautan ni mamakak pa. Pasibsibo nila ang ilang kahayupan ug mamahulay sila nga wala nay angay kahadlukan. Ang pulo sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kay ila aming hari
Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Mga igsoon, hunahunaan kung kinsa kamo kaniadto sa pagtawag sa Dios kanimo. Pipilara kaninyo ang maalawan o gamhanan o tinamog sa katulingban sumala sa pagmanog pangisip. Ituyo pagpili sa Dios ang iisip sa mga tawo nga walay kapuslanan aron pagpakaulaw sa mga maalawan. Ug ipili niya katong iisip nga huyang aron pagpakaulaw sa mga tawong gamhanan. Gipili niya ang mga sinalikway o tinamay o gipakawalay bili sa mga tawo aron pagpaila nga walay bili ang iisip nga hinungdanon sa mga tawo aron wala kayo'y makapagarbo sa atubangan sa Diyos. Apan kamo, gihiusa sa Diyos ang Kristo Jesus o gihimo niya si Kristo maakong kaanak. Pinaagi kaniya, nahimo kita matarong atubangan sa Diyos o kita nahimong bala ang katawhan niya o gihatagan kita kagawasan. Busa sumara sa giingong sa kasulatan. Ang buod magpagarbo, kinahanglan magpagarbo sa mga butang na nahimo sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo paanaa kaniyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Limayawan nga o Ginoo. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, itunas siya sa bungtod o biliko dito. Unya ni aliron kaniya ang iyang mga tinunan. Kung hiduluan niya sila diining mosunod, bulahan ang niila na sila kabus sa mga butang espirituhanon kay ila ang harian sa langit. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon kay makadawat sila sa kisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagpawon niya sila. Bulahan ang maluluyon kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makita sila sa Dios. Bulahan ang nalikakot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay ilang ang harian sa langit. Bulahan kamo kung bugal-bugalan, daog-daogon, o butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay o pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo dito sa langit. Giingon o sa nila niini pagpasipala ang mga propita na nahiuna kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang atong Ginoong Jesucristo nagtudlo nato sa maayong pangkinabuhi. Pinagi sa mga kabulahanan. Ang kabulahanan na Kristohanon makapalagit sa
sama-sama nga Birhen Maria. Siya atong gidaig isip inahan sa Dios. O siya gipili sa Dios nga mahimong inahan sa atong manulubos. Mao nga si Maria bulahan kay inahan sa Dios. Apan kita pabulahan sa ta kung sama ni Maria atong batunan ang Kristohanon nga mga hiyas. Kay mo na siya'y makapalangit nato. Si Jesus gitunga sa bugton kunya iyang gituduan ang mga tinunan mahitungod sa kabulahanan. Aron sila makakita og kahulugan sa ilang pagpakiuban sa Ginoo sa pagpangalagan. Ang mga tinunan sa Ginoo mga mananagat. Kunya dibiya sila pagpanagat na si Jesus diingon nila karon tuluan na mo pagpanagat og mga tao. Ato silang awhabon, ato silang dapiton, ato silang nasigon. Buhat og maayo, pagsunod sa mga paligidnan sa Ginoo, o sila niadto sa daghang mga lugar aron isangyaw ang maayong mensahe sa gugma, kaluoy ug pasaylo sa Ginoo. Ilang iayo ang mga masakiton, ilang gibanhaw ang mga patay, ipakaon ang gibuto, ipainom ang iuhaw, giduo ang mga masakiton, mga bibilanggo, o pinagi niya na ilang nasinabi ang kabulahanan tungod kay ang Diyos nag-uban nila sa kanunay. Mosag na sa atong kinabuhing Kristohano. Bisan tungod ang imong kahimtang kamos tungod sa kapobre, apan ang imong pagka maayong gilikanan, magkabulahan sa mga anak. Inig kadako nila, manikamo silang maayo, unya makasiguro ka nga sa panahon na ikaw magkinahanglan silang panabang, anong silang utabang nimo. Labi na sa panahon nga atiman ka, alimahan ka, sa panahon na masakit ka. Kaya mga anak, mahinumdum magina sa mga sakripisyo na imong gihimo alang sa ilang kaayuhan. Usa ka gilikanan nga nagtuman sa katungdanan. Kugi silang maayo, trabaho silang maayo. Unya, wala silang magka-eskwela ang gilikanan. Kay tungkol na sa kalisod, apadinikaw sila ng mga eskwela ang ilang mga anak. Karon ang mga anak, nabinyo na, kapag may trabaho kay doon na may mga nahuman. Sa diha ang gilikanan na sakit, sa deporta, kaya mas pinatigo. Ang ilang mga anak, buha ka buong pinigod na, sige lang ma, pa. Karon kami lang may trabaho, kamuha lang may trabaho, kami na sa'y bugas ng ninyo. Kami na sa'y magkabot para ninyo. Kaya kung wala akong maghabot para namo, dili ka may ngaling, dili ka bulahan, tinuod. Nag-antos na sa kamay balay. Karon, dako na ang balay. Yan, may ikot ninyo nga pa, ma, arita sa akong balay ko yun. Ang Amerikano na ikon nga, do, kamo lang diha. Kay, mas kumutap yung tingin sa gamay balay. Kay, dili kami matao, dili mo na tao. Naan ka dito. Kaya diha sa inyong balay, kamo na sa diha. Kay, okay naman po diha. Kay, kung naan ka diha, dili ko komportable. Alipay ni nga, dako ang balay sa mga anak. Namoy na sa kanan, namoy ayahin kahintang, pero okay na. Bisa ka kanina kahintang, gamay ang balay, okay na din. Para na ayahin nga po din, kay lima rin nga po din, aning kahintangan. Gamay ng balay, simple lang, butan-butan lang, isda-isda lang, libre pa naman sila. Kay mo na nakahimsok sa nila. Kaya ito silang dahong balay, irikon, bukto rin sa katong, panuhutok mo sila. Tugnaw mo sila ba?
Unya, sa kanan sila, okay na, lakaw rin exercise. Kanang kahayahay sa mga kanang mga patanon, kanang mga may pagigaro sa gamay, pero magkatiguang, bumalik kita sa amali ka na bang simple kinabuhi. Importante, sa paglawas. Di ba mo na? Gunahan. Kaya na ako'y na kailan na tiguang na niya. Dato ay mga anak. Ako yun ang kapuyo sa babae. Ibu na pati importante. Basa ato sa kwarto. Basa ato. Dito ka tungkos kusina. Ako ibay. Di mahal ko sa akin. Kitaas nila na. Kapoy, kutas. Lipay ko sa umpalan pa yan. Ibu na anak diyan. Niya, kaya yun na. Basayahin ko din pa din. Kaya Diyos kong hangin. O, butuyan-tuyan ko din. Naagin rin ako, pinagpanahon natin ay na, bukod-in ko na kasi kinabuhi ko sa dito. Nga, di pagpipindi sa lipuyan, sa kayahay ang kapakabutan, sa paray, ang lugar. Ang ilahan nga, Gimson paglawas, ang kapuy, maginahon na, magsinagtanay, may gubot, muna si Panang Diyos sa tanan. Di ka sa pagkakalo. Pero doon lang kita itong pagkakamalon, nangan kita pagkaanumahan. Pero hindi ka mati ka ito, watay madahan. Ang importante, panangita. Pero ginoo nga, kamo nga nag-antos ron, kamo nag-lusod ron, kamo nagsakitan ron, ay mo kamalaka. Mga mati na magyakon mo. Pero kung mag-antos mo, magpailong mo, magpatubay kinag-iya, may mong tao, may mong binikanan, di ka mati ninyo. Kapos si mabulangan po. Muna itong pangaduyon. Natulog mo na siya ka na natin mga Panginoon. Doon na siya. Trabaho kita, manikapon kita, trabaho kita. Kung ba, kamay naman ang ano pero padunahan ka, kung yan na diganahan mo, may nakapati. Padunahan ka, di mo sa iyong kinaiyan, mapati ka batasan, nakagitutra. Toon na mula ka magaling ka kung sa atong mga panikado, mamaayon ka tao. Nayo sa ka, padunahan ka ayo, kanang nasa security guard. Kaya mahal pa silang pulisyon. Kanya, magpiayon, sila na duha, ilang mga anak, ito naman gawas. Naglasod, sila duha. O niya, ang para, ikatong, eh, pag kung siguro, matang siya. Kaya mahal pa sa kawang ng Bulawan. O sino ganahan? Pilingon mo, Bulawan, Bulahan. Ako, pili ko Bulawan. O Bulahan sa labaw sa tanan. Naman din mga Panginoon. O naman din kita kwarta. Naman din Panginoon. Pero, hindi ka matay na ito, atong kwarta din madahan. Muna nga, hintras, arang-arang pag-hintsupan na paglawas, muna trabaho kita, ikamon kita, tungkol sa Panginoon. Atong pangkonsumo, bayad eskwelahan, mabayaranan. Pero, tapos sa panahon na masang kita, may nag-accident natin. Hindi ka matay na ito, patay madahan. Pero sa buhay mata, kung sa matataan kinabuhian, kung sa mata ba, para ikamatay na ito, walang kita. Munang buhat ng maayo, magpatutag na ibata sa kinaiyan, buhat na yung katungdanan, nagbinahalay mo sa pamilya, ipakita kaluboy sa sigaingon, pasayo alay ta, magalagaray ka, at kung ibigay na itong kaayong isip Kristiyano, hindi ka matay na ito. Ang Ginoo maingon, imo ang hinalian sa langit. Munang bulahan ka, kung sa buhay pa ka, nakanahutay ka sa mga pag-antos, mga pagsulay, karisdanan, kay imo ginarian sa langit. Kay hayahay ka sa kalibutan, hayahay ka. Huwag ampo-ampo, huwag siba-siba, pati kinaiya. Hindi kasakit ni mo. Hayahay ka, hindi kasakit ni mo, pati kinaiya. Dahon ka, napukay ka, nagpapatasan. Hindi kasakit ni mo. Dahil ikon na, ayun, batay ang ginahan. Mo na siya. Pero bisan pobre ka, makarang-arang ka, madapot ka, nagkakinaiya, nagkabatasan, nagkababit ka siya, simbag ka, ampo ka, ipakita mo pa ka maayo, di kasakit mo, luhin ko ano, ako ng ampo, baik ka siya sa una, sa aming himsod pa na, matinabahan ka siya, baik ka siya. Hindi ka matay, matutang sa pala ng tulay, baik ko siya, pagkasa kinaiya, so panangit ito siya. Muna ito pagkado yun. Naman mga Panginoon, o nagkatrabaho ka para makakwarta ka. Pero, balikan mo sa tanan, malagit sa tanan.
simpa, ampo, huwag maayo, atong sutugon ang mga paliinan sa Ginoo upang sa pangama ni San Vicente Ferrer. Manindog paliho. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan, ang magagakong sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, o sa tanang mga makita ang dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili biluhan usa ka kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya na mahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, di ka na siya gikan sa langit. Sa dalan sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka nato gilansan sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Nisakar siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi o sa mga pinatay. Ug yaking harian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Nagalikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak. Gisimba siya o gihimaya o gisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko o apostoliko kasimbahan. Nagailang kami sa usa ka bunya alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga binatay o sa kinabuhi sa umaabot na kalibutan. Amen. Ang Ginoo sa kanunay nagpatuto sa atong pagtuo o nagbayaw kanila ng gitamay sa tumang pagsalig sa gugma sa Dios. Maapuon kita mo ngadto sa Amahan diha sa Pag-ingon. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang simbahan, ang katawan sa Dios, mamahimong buhig ilhanan sa kaluoy sa Dios. Nga anda mutapang sa mga sinalikway sa katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan, o sila nga anaa sa pangagamhanan, ang tanang politiko, gutomon o uhawon, alang sa unsay mataro. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga walay trabaho sa madaling panahon makakita og igong katrabahuan sa ingon matubag ang ilang mga panginahanglan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga masakito o nanag-antos sa bisan unsang balatian, malig-on pinaagi sa makaanim nga kaluoy sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanawo. Nga ang halangdong Teofilo Kahumon mabanyaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga makadawat na sa ganti sa kinabuhing dayon ang tanan nga nangamatay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Dios, among Amahan, gipadala nimo ang imong anak dinhi sa among taliwala nga gipakataw sa pulahang Birhen Maria. Matinud-anon kami mutubag sa imong pulong. Sa ingon amo siya mapaila ug masangiyaw ngadto sa kalibutan. Kay siya Ginoo hangtod sa kahangturan.
kita aron ang atong sakripisyo dawaton sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Nawagan lang sa Ginoo sa sakripisyo ikan sa umakaw, alang sa gaday ng paghimaya siya tanan, alang sa kabustanan at tibok niyang santos nga siya. O Ginoo, nagahanap kami dinhi sa imong altar sa gasa nga timailhan sa among pag-alagad kanimo. Itugod nga sa imong pagdawat nga maluloy-on niini mahimo kini timaan sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios katunhay, ug makagagahom sa tanan. Angay ug makaron gayon magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos pagpakatao ikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus o giluwas kaniya gikan sa kamatayon nga dayon. Kung sa iyang pagkabanhaw, nihatag sa kanamo sa kinabuhing walay katapusan uban kanimo Amahan hangtod sa hangtod. Busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, tuyong sa ilang walay punong na pag-awit. Santos nga ikaw Ginoo, tuburan sa tanang kasantos, ipadala imong espiritu aron pagsantos kining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, ikuha siyang pan, ipasalamat kanimo, pipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug piingon. Dawatan kini ninyo nga tanan o kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugian alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon ikuha sa sakalis, ipasalamat kanimo pag-usap. Nihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an o piingon. Dawatan kini Panginoon kamong tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan.
Ang dugo nga iula alang kaninyo o alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhat kini haron taghandog kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahanap kami kanimo Amahan inipan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip angayan nga moatupang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Ginoo, hinumdumi ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahigpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanan mga pali. Hinumdumi usab ang among mga isugong nga namatay. Malaumon na banhaw sila diha sa imong kaluoy, daghan silang tanan pagsugong sa kahayag sa imong law. Kaluhi kami tanan. Himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay o ni Maria, inahan na ulay sa Dios. San Jose iyang pana, mga apostoles, San Vicente Ferrer, tanang mga santos nga nagaguman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Upan kanila, amo ikaw daygon o himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya, o diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahong nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa Amahan atong awiton ang pag-ampo gitudlo sa atong manlubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kami lumason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalilaw ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala
ug mahilayo sa tanan kasamo. Samot kang nagpaabot kaming malangumon sa pagbalik ni Hesukristo among manulubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa iyong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw na naawa Ginoo ang among mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Nawas ka, Ginoo. Ipakita ta ang pagdiniksuunay, peace inyong tanan. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Bulaan kitang tanan nga gidapit sa Ginoo alang sa iyang panihapon.
O Ginoong Dios, kay imo kami kiliguon sa gasa sa among kaluwasan. Itugod nga magtubo kanunay dinhi kanamo ang matukod nga pagtuo. Pinaagi diining hinabang sa kaluwasan nga walay katapusan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Maglingkod palihog. Mayong buntag sa tanan, mga pangibalo. Una, karon umaabot Pebrero 28, 2026, sa alas 8 sa buntag, adunay ipahigayon nga confirmation alang sa mga tinunan sa high school. Sa mga buon upang imulos niini, palihog lang sa pagtuo sa inyong mga chapel leaders o pagbisita sa atong opisina. Palihog sa pagdala sa mga requirements, photocopy sa baptismal certificate, pangalan sa sponsor, o 270 pesos nga bayad. Ang deadline sa pagpaglistahan tud lamang sa Pebrero 14, 2026. Ikaduha, alang sa mga chapel leaders, adunay meeting nga paghimuon nga paguluhan ni Father John karong maabot Pebrero 8, 2026 sa alauna sa hapon adto sa Parish Social Hall. Ikatulo, karong Lunes, Pebrero 2, 2026 sa ulungon sa tibuok simbahan ang paghalad sa Diosdong Bata ngadto sa templo ug mauusap ang Pista Candelaria. Ang pagpamindita sa mga kandila imuon atol sa misa sa alas 6 sa buntag o alas 5:30 sa hapon. Ikaupat, isip pagpangandang sa Miyerkules sa Padres karong tuiga, among giawhag ang tanan nga adunay mga laya nga lukay sa nanging tuig nga bindita sa lukay sa paghatod niini sa atong opisina sugod karon. Mga pasalamat. Pasalamat usab sa mga niabang ni Santos nga misa karon, acolytes, cantor, lectors, choir. O ilabi na gyud sa nangulo ni Santos nga misa karon nga mao si Reverend Father John. Ato silang hatagan tanan sa kasipag. Kaninyong tanan nga sa kanunay nagsuporta sa atong parokya, daghang salamat ug maayong pag-usab. Panindog palihog, pag-amping niya mo sa pagkuli, ang Ginoo maana ang kalinyo, o panalangin ninyo ang Diyos nga makagagahong sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Natapos ng Santos nga Misa, atong naduon ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos o maayong buntag.